40 سیکنڈ رہتے ہیں بس، 1 اچھا منٹ تو گزاری یہ ہے کہ یہ اصول قرآن پاک نے طے کر دیا. اب پھر آپ آخری کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ ناک آؤٹ ہو چکے ہیں. مرزا صاحب کو آپ مانتے ہیں نا، اس کا جواب دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بقول آپ کے آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، وہ زمین پر کیسے چل رہے ہیں؟ جب وہ چل سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں چل سکتے؟ تو اس لیے مرزا صاحب جھوٹے ہیں. جب جھوٹا چل سکتا ہے تو سچا کیوں نہیں چل سکتا؟ تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے آپ کے پاس نہ کوئی جواب ہے، نہ آیت قرآنی ہے. گپ شپ آپ لگاتے ہیں، وہ جتنی مرضی لگاتے رہے، وہ گردان آپ پھر پڑیں گے. شادی آخری، زمین آخری، قبر آخری، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت سے آپ نے مجھے جواب دینا ہے. جی بہت شکریہ جی. جی رزاق بھائی مائک کھولے اپنا. جی سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب، یہ جو عقیدہ آپ کا ہے نا، آپ میرے اوپر چسپاں نہ کریں. میں جب آپ کو کہتا ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام آخری چلنے والے نبی ہوں گے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پھر آخری چلنے والے تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر درود اور سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی ان کو پہنچے. ہم تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ آخری ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ پریشان ہیں کہ آپ آخری کہہ چکے ہیں، تو چلنا ثابت کیسے کریں آپ نبی کو؟ اس لیے آپ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. میرا تو موضوع یہ نہیں ہے کہ میں آخری مانتا ہوں. موضوع تو آپ کا ہے کہ آپ آخری مانتے ہیں. ثابت آپ نے کرنا ہے کہ آخر میں دنیا میں چلنے والا نبی کون ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام آخر میں چلنے والے ہیں تو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ گیا. جو یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو یہ مانے پاکستانی آئین کے مطابق کوئی مسلم آئے گا وہ بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. پھر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کے لوگوں کو تعلیم دیں گے، تصدیق کریں گے قرآن کی. لوگ یقین کیسے کریں گے اگر وہ مسلم نہیں ہوں گے، اگر وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوں گے، اگر وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہوں گے، کوئی نبوت نہیں پہنچائیں گے، تو ان کو کون مانے گا؟ اہل سنت جماعت کے علماء کہیں گے کہ جی مانو ان کی، اہل تشیع کہیں گے، بریلوی دیوبندی کہیں گے، اہل حدیث کہیں گے. مولوی صاحب آپ کی بات کا کوئی مطلب نہیں بن رہا نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے سمجھا دیں طریقے سے تو آپ جس فرقے میں کہیں گے میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. لیکن آپ گول مول کریں گے بات کہ جی وہ ایزے آئیں گے. مساق سب نبیوں سے لیا، آپ نے خود پڑھا ہے ماشاءاللہ، مجھے جرا کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں مساق لیا، مائک بند کریں، میں مانتا ہوں مساق لیا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے نبی آ کے ان کی امت میں آ جائیں گے. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنا ہے. مساق سے تو میں انکاری نہیں ہوں. میں تو انکاری ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کو چھوڑ کر ایک نئی چیز بتا رہے ہیں، تو اس کا ثبوت بھی آپ دیں گے نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیے، اب آپ غور کریں، اس توفیق نہیں ہوئی کہ ایک آیت پڑھ 3 منٹ پورے ہو گئے. دعویٰ ان کا یہ جی ہے. ٹائم پورا ہو گیا آپ کے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں جی؟ میرے پاس یہاں تک 1.5 منٹ ہوا ہے، آپ نے 3 منٹ بھی کر دیے. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک سے پورا تعلق ہے. دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک، میرا مائک کھلا ہے جی اوپن ہے شاہ جی، اوپن ہے. قرآن آپ پاک کے کی 3 منٹ ہیں، میرے ختم ہو گئے شاید. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ قرآن نہیں، پاک مجھے سے ضرورت اتنے ہی نہیں دور پڑ ہیں، رہی نا. اتنے دور. مائک میوٹ کرے نا، مائک میوٹ کر. ضرورت نہیں آپ کو، واقعی قرآن کی ضرورت نہیں. آپ قرآن سے بڑے دور ہیں، آپ کو قرآن پاک آتا ہی نہیں ہے. نہ مرزا کسی کو نہیں آتا آپ کو قرآن پاک. اچھا سنیں، اب گزاری یہ دیکھیے، پوری اپنی گفتگو میں گپ شپ بریلوی سنی دیوبندی، چونکہ انہوں ٹائم پورا کرنا تھا، گردان پڑھنی ہے. اب مواد ختم ہو گیا ہے، بیچارے لاجواب ہو چکے ہیں. کوئی آیت پڑھیں ایک، میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آیت پڑھتا ہوں. اب مرزا غلام قادیانی کی کوئی آیت پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف آیت نمبر 61. بے شک وہ قیامت کی علامت ہیں، قیامت کی نشانی ہیں، قیامت کا نالج ہیں. وہ آئیں گے، حدیث پاک میں نبی ہونے کے باوجود حضور کی امت میں شامل ہوں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہتے جی وہ تو سارے نبیوں نے میثاق لیا تھا. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کسی نبی کے لیے دکھائے نا مجھے قرآن پاک میں، کسی اور نبی کے نزول کی بات بتائیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بتائیں. عیسیٰ ابن مریم ہے، چراغ بی بی کا بیٹا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ جن کے والد صاحب نہیں ہیں. یہ تو غلام مرزا بیگ صاحب کے بیٹے ہیں.
جو دجال اور کذاب ہیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو جو پرابلم ہے، مرزا صاحب تو عیسیٰ ابن مریم نہیں بن سکتے، وہ تو چراغ بی بی کے بیٹے ہیں۔ تو جو چراغ بی بی کا بیٹا ہو وہ مریم کا بیٹا کیسے ہوتا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے کہ اپنی ماں ہی بدل دی۔ بیچاری چراغ بی بی کیا سوچ دی، پیدا میں کیتا سی تو میرا پتر ہی نہیں بنتا ہے، یہ اپنی ماں ہی بدلی پھردا ہے۔ گزاری یہ ہے کہ آپ کچھ خیال کریں، کچھ ہوش کریں، کوئی حقیقت پسندی سے کام لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونے کا ذکر خود نبی پاک نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پرابلم تو تب ہو جب کسی نے مولوی نے کہا ہو۔ آپ کو تو دشمنی نبی پاک سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم اٹھا کر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جو سچا امتی ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی قسم نہ بھی ہو تب بھی مانے گا، لیکن میرے آقا نے قسم اٹھا دی ہے۔ تو جناب محترم میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جواب دے چکا ہوں، اور مرزا صاحب کا آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا، آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری تشریح نبی ہے، کس آیت سے ہے بتائیے جناب عبدالرزاق صاحب، ہمت کیجیے گا، آیت پڑھنی ہے آپ نے۔ آپ آخری تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کس آیت سے مانتے ہیں؟ اپنی ٹرم میں اس کا جواب دیجیے گا۔ جی اپنا عثمان صاحب۔ جی ٹائم ہو گیا ان کا، آپ کا پورا ہو گیا۔ آپ نے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن سے نکل گئی تھی وہ، کہ 30 جھوٹے آئیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ اب آپ اس حدیث سے آگے تجاوز نہیں کریں نا۔ حدیث میں اگر 30 کہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے قسم کھا کر۔ یہ میں حدیث پیش کرنے لگا تھا، شکر ہے آپ نے خود کہہ دیا، ورنہ تو آپ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے۔ 73 حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ، 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، آپ کہتے ہیں ایز امتی بن کر آئیں گے۔ آپ ایک طرف سے مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عمل نہیں کرتے، قول و فعل میں تضاد ہے آپ کے۔ آپ نے خود حدیث بیان کی ہے، خود پیش کی ہے، اب آپ خود اس سے مکریں گے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قسم کھائی ہے نا، وہاں یہ کہا کہ صحابہ کو تم میں نازل ہوں گے۔ کس کے سامنے قسم کھائی تھی؟ صحابہ کے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی پوری امت کے لیے کھائی تھی، اب اس کی تشریح کریں گے نا۔ اسی طریقے سے نبی اللہ جب کہا ہے، اب نبی اللہ کی آپ تشریح کریں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر میرے سوال کا جب آپ جواب نہیں دیں گے، اب آپ جو پوچھ رہے ہیں قرآن سے، جو چیزیں پوچھ رہے ہیں اس پر آپ کا بھی اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے، جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ کسی کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، جو آپ کا عقیدہ ہے اس پر اعتراض ہے، اس پر تشریف لائیں۔ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ امتی نبی ہوں گے۔ الحمدللہ آپ نے خود اپنے ٹرن میں یہ ثابت کر دیا، یہ اقرار کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کی پیشن گوئی کی ہے، نہ کہ کسی امتی کی، کہ وہ امتی بن کے آئیں گے۔ اصحاب بھی کہا ہے کہ ان کے صحابی ہوں گے، صحابی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، صحابی ہوں گے، ساتھی ہوں گے، اور ان پر اللہ وحی کرے گا۔ یہ اسی حدیث 73 حدیث میں ہے، آپ اس کو پورا پڑھیں اور عمل بھی کریں، اس پر ایمان بھی لائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ جی آپ کا ٹرن آپ کو دیتا ہوں میں، بہت شکریہ۔ جو آپ میری بات کا دیں گے تو ختم ہوگی بات، میں آگے نہیں چلوں گا جب تک یہ بات مکمل نہ ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ جی صحیح ہے صاحب۔ جی عبدالرزاق صاحب، مرزا صاحب تو گئے، وہ دفن ہو گئے، یعنی مرزا صاحب آپ نے خود مان لیا کہ عیسیٰ ابن مریم چراغ بی بی کے بیٹے کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ چراغ بی بی کا بیٹا کوئی نہیں حدیث میں، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میں آپ کا ایک ایک کا جواب دیتا ہوں، اور قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن پاک سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کتنے سوال کیے، کسی کا جواب نہیں دیا۔ زندہ ہونا، فوت ہونا رسالت جاری رہنے کا بنیاد ہے؟ بتائیے، جواب دیا آپ نے اس کا؟ آخری تشریح نبی حضور علیہ السلام کو آپ کس آیت سے مانتے؟ دوسرا سوال جواب دیا آپ نے؟ کوئی نہیں دیا۔ آیت پڑھیں نا، آپ ہمت کریں۔ آپ نے خود کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کو آخری تشریح نبی مانتے ہیں، کس آیت سے مانتے ہیں؟
اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، کس آیت سے ہے جی؟ قرآن کی آیت پیش کریں، نہیں کر سکیں گے آپ۔ تیسرا سوال آپ پر کیا، پھر میں اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی 4 دفعہ نبی اللہ، وہ تو ہماری دلیل ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، 1 دفعہ فرما دیتے تو ٹھیک تھا۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ میری امت گواہ رہنا، ایک جھوٹا آئے گا، اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہوگا، چراغ بی بی ہوگا، وہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں، تو اس کے جال میں نہیں آنا۔ اور میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، یہ وہ جو پہلے نبی اللہ ہیں، اب اس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا میری امت کی خدمت کے لیے، لیکن ایک جھوٹا ہوگا جو چراغ بی بی کا بیٹا ہوگا، اس کے ابے کا نام غلام مرزا بیگ ہوگا، وہ مسیل ہوگا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عیسیٰ نبی اللہ کہا۔ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ 80 ਯੂਰੋ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਜੇ ਉਹ। सही बताओ साहब। 8 ਤਰੇ 24 240 ਯੂਰੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ 250 ਯੂਰੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਵੇ ਯਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹੀ ਐਸੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਾਂ ਆ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵੀਡਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹਟਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆਮੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी की बोलना? ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? नहीं मैं तो कुछ नहीं सुन रहा। ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? की गल कर रहे हो? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੀਸ ਛੱਡੀਏ, ਕੋਈ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ? नहीं स्वीडन से तो पहले ही इतने बंदे काट दिए उन्होंने। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਨ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਨ ਦਾ ਜੇ स्वीडन ने तकरीबन 5000 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 5000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਨਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਰੋਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਈਜੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3500 ਯੂਰੋ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਰੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਯੂਰੋ 12 ਯੂਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸਾ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ है स्वीडिश पासपोर्ट कि मैं आपको 2 मिनट के लिए जो है वो कर रहा हूँ ज़रा, क्योंकि हमारे बीच में आगे हैं एक मसीह मौद की तालीम देने के लिए और वो बताएंगे मसीह मौद डे पे कि किस खूबसूरत तरीके से मसीह मौद ने ये जो है पैगाम ओ यार हमारे बीच में एक और बड़ी चीज़ आई हुई है। रिक्वेस्ट डाल दीजिए अगर आप फ्री है तो, उनको कोई कॉल ना डाले ठीक वो भी और शुगर लग जा रहा है। सीकर भाई जरा सुनिएगा, जरा गौर तलब कीजिएगा, ये गलती माफ कर दीजिएगा, ये ऊपर नीचे वो काफिया रतीब रुतु वो उसका मुझे कोई क्या कहने किबला। अच्छा जी बात गौर तलब है, ये गौर तलब बात है, इसको आप लोग प्लीज भाई गौर तलब नहीं होता अदबी महफिल में गौर तलब कहे, आज हम नहीं बिल्कुल इतना टाइम नहीं है तो कल ही गौर करता रहे। गौर तलब, ठीक है जी, गौर तलब जी ठीक है। मुझे पता है आप लोगों की उर्दू रूहानी खजान की वजह से काफी अच्छी हो चुकी है जी। मसीह मौद डे है जी। कहा था कि आएगा नूरे खुदा, बहुत आला, मगर रात काली है वैसा ही समा। क्या कहने क्या कहने किबला। कहा था कि आएगा नूरे खुदा मगर रात काली वैसा ही समा। कहाँ है वो लम्हे, कहाँ है वो दिन, कहाँ है वो बादल, कहाँ है वो फन। वाह। कहा था कि जुल्मत मिटेगी तमाम मगर ये वही शब वही अजराब। कहा था कि सच्चाई आएगी खुलकर। वाह, ये बड़ा गौर तलब शेर है सर, ये आपकी नजर नहीं है भाई, गौर तलब है प्लीज, गौर तलब जी, ये बड़ा गौर तलब शेर है जी, आपकी नजर कर रहा हूं मैं। मार डिप्टी। कहा था कि सच्चाई आएगी खुलकर जी मगर झूठ बैठा है लेकर दजल। उफ, कहाँ है वो फतेह, कहाँ है वो शान, कहाँ है वो कहाँ है वो जान। और ये जो आखिरी शेर है जी, ये आप लोग भरपूर इससे जो है ना खुश होंगे और आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे और मैं दाद आप लोगों के सीनों से निकलवा लूंगा। नहीं सोनिया तू पढ़ी जा मैं वो पढ़ी जा तू लेके आया तू लबरे। हां पढ़ी जा तू नहीं रुक रहा। हां ना मेहदी मिला ना कोई नबी, ना मेहदी मिला कहने ना मेहदी मिला यार क्या साहब जरा उसको मुझे रिपीट कर दे। ना मेहदी मिला ना कोई नबी जी, बस किस्से कहानी, बस किस्से कहानी, बस एक शायरी। रदीफ काफिया किधर है इसका यार अब ये आप ऐसे जितना मिला रही है इतना ही यार देखे उसने शायरी भी तो मसीह मौद के लिए की है, दिल्ली बुरुकी है तो काफी नजर होगा। नहीं शायरी ठीक है लेकिन वो एक पूरा मॉल बना होता है ना रदीफ काफिया, बंदा कहता है कि एंड पे आके टाइट किस्म का वो काफिया, लेकिन नहीं चले नहीं, अच्छी एफर्ट है आपकी माशाल्लाह, जबरदस्त आपने वो बंदे देखिए, ना मेहदी मिला ना कोई नबी, बस एक कहानी बस एक शायरी। वाह बहुत अच्छे जी। मैं पेश किए देता हूँ मसीह मौद डे पे एक चीज, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जी बिल्कुल। हो ये तो मतलब महफिल का सामान बांध दिया है, क्या ख्याल है। वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, चंद अशार पेश करने की जिसारा चाहूँगा अगर
ہوسٹ جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو مسیح موڈ جی جی آپ اجازت لیں, آج کے دن کوئی اجازت آپ کو دینے والا نہیں ہے, آپ نے خود ہی لے لو لینی بڑھ کے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے, سبقت لیں ایک دوسرے سے. جی جب بھی والدہ کی جفا یاد آئی, جب بھی والدہ کی جفا یاد آئی, اپنے دادا کی ہوئی خطا یاد آئی, واہ, جس نے دھویا ہے سرے محفل مجھ کو, جس نے دھویا ہے سرے محفل مجھ کو, اسی دھوبن کی ادا یاد آئی. یہ ملاوٹ کا اثر ہے یار. جس نے شاہ صاحب غور طلب بات ہے, جس نے دھویا ہے سرے محفل مجھ کو, اسی دھوبن کی ادا یاد آئی. واہ, کیا کہنے, یہ ملاوٹ کا اثر ہے یارو ہوش کرو, یہ ملاوٹ کا اثر ہے یارو, وصل کے ساتھ قضا یاد آئی. پہلی فرصت میں کرا نس بندی, پہلی فرصت میں کرا نس بندی, لے مجھے تیری دوا یاد آئی. دوسری نے سنبھالی. ایک منٹ رکیے گا شاعر مشرق پلیز, سوری شاعر مغرب, آپ ایک منٹ رکیے گا, معذرت, قابو نہیں پایا جا رہا پلیز. میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑی دیر کے لیے ہماری جو بہنیں ہیں وہ اگر نیچے چلی جائیں, کیونکہ آگے سے میں نے بھی کچھ شاعری پڑھنی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا بیٹھے, ہم پھر جو ہوگی نا آپ کو اوپر بلاتے ہیں, تو ہم تھوڑا ایزی ہو کے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی چلتی شاعری میں ہاتھ دینا بند کیجئے ہوسٹ پلیز. کیا کہنے قبلہ, پہلی فرصت میں کرا نس بندی, لے مجھے تیری دوا یاد آئی. دوسری نے جو سنبھالی چپل, دوسری بیوی یعنی کہ دوسری نے جو سنبھالی چپل, پہلی بیوی کی وفا یاد آئی. زبردست, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا چلیں جی, اب میں کلام پیش کیے دیتا ہوں. نہیں, اس سے پہلے کہ آپ کلام پیش کریں قبلہ, میں اپنے جو دوست ہیں ان کے داد کے لیے کچھ, ان کو داد دینے کے لیے روایتی انداز میں کچھ پیش کرنے کی جسارت کی اہمیت چاہتا ہوں. جسارت کی اہمیت نہیں ہوتی شاہ صاحب, جسارت چاہتے ہیں بس, آپ اہمیت نہیں چاہ سکتے اس کی, پلیز. جی آپ کو حذف کر دیا جائے, جی حذف کر دیا جائے. جی یہ سنیے گا. تھوڑا سا تاخیر ہے قبلہ. کیا ہو گیا آپ کی اردو کو قبلہ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ قبلہ والا گواچ گیا. ان دیر سے میں ایک چھوٹا سا شعر سنانا اور نظم تساں پوری کرنی. فکر بھائی اجازت ہوئے گی؟ جی 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 ضرور. ہاں جی, پنجابی دے وچ اکو جے میں لکھیا تے باقی میں پورے کرنے نے. جڑا میں خراج تحسین پیش کرنا ہے نا, مینوں کر لیندے ہو, کیونکہ وہ پھر نا علی خان دے علاوہ دوجا تے فٹ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی تسی رک جاؤ جی. ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی, ہم نے تمہیں دوری اختیار کر لی, ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکالا. تم ہمارے یہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے, ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں. جی کیا کہنے کے لیے. نجف کو نہ اتارو یار, نہ کچھ نہ لڈن جعفری صاحب لاتے. ہاں جی, شعر ہے جی نا فکر بھائی, پنجابی ایک شعر ہے, مکمل کرنا سارے نے رل کے انڈ میں دے دینا. پنجابی چ کہ دلی ول جد میں ٹانگا ٹوریا, دلی ول میں جد ٹانگا ٹوریا, خوشی دے وچ سی میں الکان, حجے دی ماں نے رولا پایا, ٹوٹ مویا تروٹ مویا. حجے دی ماں نے رولا پایا, ٹوٹ مویا تروٹ مویا, اے وے تیری سچائی دا نشان. یہ پورا کی کریے, مطلب اے تے ایک استارے دے رنگ دی تسی ایک گل کیتی ہے جدی مینوں سمجھ نہیں آئی, لیکن چلو آڈینس ساڈی سمجھدار ہے ماشاءاللہ. کیا کہنے پتہ ٹانگا جدوں شادی دے گئے سر, کہہ تے دتا کیا کہنے ہن کی یار چھڈو یار, میری محنت ضائع کرتی سکر بھائی. نہیں بہت زبردست قبلہ, کیا کہنے آپ کو خلیفہ لے جی. اب سستی شاعری کا وقت تمام ہوا. دیکھیں دوستو, ایک نیا شعر ہے, سستی شاعری کا وقت تمام ہوا, شاعری نام ہے جس کا, اس کو دکھانے کا وقت ہوا. ٹھیک ہے جی.
اور اب میں پیش خدمت ہے وہ عظیم شاعر کہ جن کی آج ہم مسیح موعود ڈے منا رہے ہیں، تو ان کی کتاب میں سے میں کچھ اقتباس جو ہے پڑھنا چاہوں گا، تو حاضرین ذرا متوجہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں دوستو، مسیح موعود فرماتے ہیں جن کو رسم نیوگ پیاری ہے، جن کو رسم نیوگ پیاری ہے، دین دنیا میں ان کی خواری ہے۔ اے بہت چھوٹا لکھیا ہوا ہے، ان تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا مینوں۔ واہ واہ دین دنیا میں خواری ہے، واہ واہ واہ۔ میں پڑھ دیا یار آپ پڑھ دیں، ویسے میں پڑھ دیں۔ نہیں قبلہ یہ ہوسٹ پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ پڑھنا زید بھائی دا ردم نہیں پڑھنا، سیکر بھائی پڑھا۔ اچھا جی یار کیوں دنیا دا، چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کو رسم نیوگ پیاری ہے، دین دنیا میں ان کی خواری ہے، جس کے دین میں ہے ایسی بے شرمی، عقل و تہذیب سے دو وہ آری ہے، جن کو آتی نہیں نیوگ سے آر، ان کی شیطان نے عقل ماری ہے۔ کوئی داد بھی تو دے، میں دے دے پھاوا ہو گیا کوئی۔ میں کہتا ہوں لوٹ لی میں، واہ ٹھیک ہو گیا، کیا کہنے۔ وہ کہتے ہیں جناب بیت کی کھل گئی حقیقت کل، اب تو ناحق کی پردہ داری ہے۔ پانی پلا دو مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ پہلے کہاں تھے آپ قبلہ؟ وہ اینڈ پہ آتا ہے، مین شاعر اینڈ پہ آتا ہے۔ بھائی اتنا بھی نہ کرو گے، مطلب چوٹ لگڑ لگ پہ گے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں دوستو جس کے باعث یہ گندگی پھیلی، جس کے باعث یہ گندگی پھیلی، وہ تو ایک محبت کی پٹاری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا گندگی پہ، اور یار گندگی پہ، کیا گندگی پہ لکھا ہے۔ واہ واہ کری جاتے ہو، غلط لفظ پڑتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے سی ایڈا نہ تسی وہ کرو تاکہ لوکاں نوں گندگی پہ کیا لفظ کہہ دیا آپ نے قبلہ، کیا گندگی پھیلائی ہے، کیا گندگی پھیلائی ہے قبلہ، واہ۔ ہاں جی، دوسرا بیاہ کیوں حرام نہ ہو۔ جو دوست جو ہے وہ شادی کے خواہش مند ہیں، یہ ان کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دوسرا بیاہ، یار بیاہ ہی لکھیا نا، زائد پہ کریکٹ کر رہے ہیں، میں نے بہت چھوٹا بتا رہے۔ دوسرا بیاہ کیوں حرام نہ ہو جبکہ رسم نیوگ جاری ہے، کیوں نہ پوشیدہ ہو، کیوں نہ پوشیدہ ہو۔ یہ داد جڑی بہت ہی زور دی آ رہی، تھوڑی سلو کرے۔ کیوں نہ پوشیدہ ہو نیوگ کی رسم، اس کے اظہار میں تو خواری ہے۔ اوئے نازک صورتحال ہے، نازک صورتحال۔ دے لیے داد دے لیے، ہاں بالکل۔ کیا کہنے، چپکے یہ دوستو غور سے سنیے گا، شاعر کی اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کا آپ نے جو اس کے اندر کیا کہنا چاہیے، جو پانی داخل ہے فصاحت و بلاغت کا، جو اس کا چشمہ بہ رہا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہاں جی، سے یہ کیا ہے جی، سے خبیث اور بد رسم، سے ہاں آد سے خبیث اور بد رسم، بیت کے خادموں میں ساری ہے۔ واہ 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 واہ، تھوڑی جی سمجھ نہیں لیکن کمال، بہت زبردست زبردست۔ اچھا اس کے بعد پیش خدمت ہے دوستو اگلے۔ ہاں جی کی ہو گیا قبلہ، ایزی ہو جو، کنفرم جنتی نہیں پڑھنا آپ نے آج، یہ پوری پڑھن لگے ہو، چل پڑھو۔ میں چاہ رہی سی کہ میں 2 صفحے آگے تو پیچھے پڑھ دیں، تسی کہتے تو نہیں پڑھتا۔ اوکے کرو، نہیں اوکے کرو، چھڈو نہیں پڑھتا، چھڈو بٹیرا، چھڈو مارکیٹ، نہیں مارکیٹ چھڈو بٹیرا۔ اچھا جی ٹھیک ہے یار، ٹیمپو ہی توڑ چھڑیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں زن بیگانہ پر یہ شیدا ہے، جن کو دیکھو وہی شکاری ہے، لائکے ہاں ہون بعد میں تھوڑی سپیڈ پڑھ دو، لائکے 100 فتن ہے ان کے مرد، لائکے 100 فتن ہے ان کے مرد، ان کی ناری ہر ایک ناری ہے۔ واہ واہ کیا دھرم ہے، کیا ایمان، جس میں واجب حرام کاری ہے۔ استغفر اللہ قبلہ، اللہ العظیم، عجیب۔ واہ واہ مرزا صاحب کیا بات۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں آریو
आगे एक्सक्लेमेशन मार का, तो मैं थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। देखिए शायरी का कमाल। आर्यो दिल में गौर से सोचो, शर्मो गैरत कहां तुम्हारी है। जिसको कहते हैं आर्यो में नियोग, नाक के कांटे की आरी है। कुछ नहीं सोचते, हाँ जी हाँ जी, गांठ ने, हाँ सरी, कुछ नहीं सोचते ये दुश्मने शर्म कि ये पोशीदा एक बारी है, एक यारी है। ये क्या है? पोशीदा एक यारी है। मुर्तकिब इसका है बड़ा दयूस, मुर्तकिब इसका है बड़ा दयूस, एतकाद इस पे बदशुमारी है, बदशारी है। गैर मर्दों से मांगना, हाँ जी छोड़ दें उसको। मुतकल्लम अपनी गल दा खुद जिम्मेदार सी, लेकिन चलो असी पढ़ देने हैं, कोई मसला नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद साहब के क्या कहने, आप देखें मुझसे मसीह मौद डे है तो हम पढ़ देते हैं। देखें, आप कंसिडर करें कि ये आप बेसिकली ये जो है ना, जो नुतफा उस दिन कर रहा था थूकस्टर, जी जी, ये उसको डेडिकेट कर दे। ठीक है जी, मुसव्वर को डेडिकेट करता हूं मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब की तरफ से, और मुतकल्लम अपनी बात की खुद वजाहत कर देगा, हम तो बस नकाल हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं, गैर मर्दों से मांगना नुतफा सख्त, सख्त ये क्या है जी? खबस और नाहकारी है, सख्त खबस और नाहकारी है। गैर के साथ और नाबकारी है, सख्त बस खबस और नाबकारी है, ठीक है। गैर के साथ जो के सोती है, वो ना बीवी जन बाजारी है। ओए होए होए। गैर के साथ जो के सोती है, वो ना बीवी जन बाजारी है। वो चंडाल दुष्ट और पापी, आगे किए, जुफ्त इसको कोई चमारी है, जुफ्त इसको कोई चमारी है। यार मेरा ना बहुत ही छोटा लेकिन नज़म बड़ी दिलचस्प है, मैनू एक मिनट दे दो। टीचर भाई ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। हाँ यार तुसी पेज करो। है वो चंडाल वष्ट और पापी, जुफ्त इसकी कोई चुमारी है करोड़ों नियोग के बच्चे, आरिया देश में ये ख्वारी है। ऐसी औलाद पे खुदा की मार, ये ना औलाद कहर बारी है। नाम औलाद के हसूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है। बेटा बेटा पुकारती है गलत, यार की इसको आहजारी है। अब जो शेर मिर्ज़ा साहब ने लिखा ना, कमाल कट मारे थे। 10 से करवा चुकी है जना, लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है। आगे आप ही पढ़ें। लाला साहिब भी कैसे अहमक हैं, इनकी लाली ने अकल मारी है। घर में लाते हैं इसको यारों, घर में लाते हैं इसके यारों को, ऐसी जोरत की पासदारी है। इसके यारों को देखने के लिए सर बाजार इनकी बारी है। जोरो जी पर फिदा है ये जी से, वो न्योगी पे अपने वारी है। आगे जी, शर्म वगैरह जरा नहीं बाकी, किस कदर इन में बड़ो बारी है। बारी है, हाँ जी, बर्फबारी बुर्दबारी है, बुर्दबारी है। कभी मर्द की तलाश इन्हें, खूब जोरों की हक गुजारी है। हाँ जी, खत्म हो गया? नहीं, आगे मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी ग्लासेस भी नहीं है। कौमी मर्द की तलाश इन्हें, है कवि मर्द की तलाश इन्हें। अच्छा ठीक है, वो उसकी बात कर दी है ना उन्होंने, वो जो दुआ खाना वाली। है कवि मर्द की तलाश इन्हें, खूब जोरू की हक गुजारी। ये जी, ये तौबा यार, ये इस बंदे ने शर्मो गैरत जरा नहीं बाकी। क्या साहब? शर्मो गैरत जरा नहीं बाकी, किस कदर इसकी बुर्दबारी है कौमी मर्द की तलाश इन्हें। यार कवि है,
है कभी मर्द की तलाश इन्हें खूब जोर की हक गुजारी है। मिर्जा साहब दौर फिट है मुताडा। ना 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 ना, देखिए ऐसे नहीं, मसीह डे के ऊपर मुतकल्लम अपनी बात का खुद जिम्मेदार है जी। आखिरी कुछ 2 अशार रह गए हैं जी, मैं चाहूंगा नोबर्ट साहब आप आखिरी ताकि इशारा करवाएं आप फिर। जी जी अच्छा जी जी, आप पढ़े 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 ताकि करवाएं फिर इसे गंदी, ताकि करवाएं फिर इसे गंदी, पाक होने की इंतजारी है। भाई वाह वाह वाह। लाला साहब भी कैसे अहमक हैं, लाला साहब भी कैसे अहमक हैं, इनकी लाली ने अकल मारी है। घर में लाते हैं इसको यारो, इसके ऐसी यारों जोरों की पासदारी है। वाह जी वाह, ऐसी जोरों की पासदारी है। इसके यारों को पाक में देखने मिलते हैं पिसर के लिए। वाह जी जी, इरशाद इरशाद। खाक में मिलते हैं पिसर के लिए, क्या मिजाजों में खाक सारी है। काबिले शर्म भीग लेते हैं, भीग की ये रस्म, ये क्या है, प्यारी है तैयारी है। ये तो चंदा के बारे में भी कुछ बात करती है। रस्म ये न्यारी है, निहारी है रस्म ये न्यारी। काबिले शर्म भीग लेते हैं, यानी कि वो जो उन्होंने कहा था ना कि वो जो इस तरह की औरतें होती हैं उनसे भी आप चंदा ले सकते हो। जोरू जी पे फिदा है ये जी से, जोरू जी पे फिदा है ये जी से, वो न्योगी पे अपने वारी है। वाह जी वाह, जो न्योगी होगा उस पे वार है। ਇਹਦਾ ਸਾਬਣ ਸਲੋ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜੇ। बाकी पीछे रह गया, पैन से आगे निकला, दुनिया आगे पहुंच गई। जो आंदा ऐसे दोबारा गंदी करके पाक करा लिया उन्होंने। यार वैसे घर पे घर हैं नोक के चच जी। हाँ जी हाँ जी, बोले बोले बोले। नहीं मेरा ख्याल है काफी हो गई है, काफी घर भेद मसीह मौत की तबलीग जो है ना ये बढ़ गया। यार आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक धर्म जो है, जिस जगह पर आप रहते हैं उस धर्म के तमाम लोगों को ये लिख कर पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि तुम लोग इस तरह से अपनी इज्जत की नीलामियाँ करते हो। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं यार ये किस तरह का दुश्मन है यार, कि जो इस हद तक बढ़ गया यार। शाह साहब, मसीह मौत डे पे मैं एक वीडियो लगाना चाहता हूँ अगर इजाज़त है। इजाज़त है जी? जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जरूर 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 जी 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 जी। एक मिनट ये सुन।
بھائی بند کر دیں. بند کر دیے. شکریہ شکریہ. اچھا یار یہ کسی نے سنا ہے, یہ مرزا طاہر صاحب نے جو جواب دیا یہ کسی نے سنا ہے؟ یوم مسیح موعود جو ہم مناتے ہیں اس کی شروعات کب سے شروع ہوئی ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب سے شروع ہے, لیکن حضرت مسیح ثانی کے زمانے سے تو یہ شروع ہو چکا تھا. یوم مسیح موعود لگا جو پتا, انہیں پوچھا یوم مسیح موعود کیسے مناتے ہیں, کہنا مجھے یاد نہیں ہے, خلیفہ ثانی کے دور سے شروع ہوا تھا. واہ کیا بات ہے. یہ اگر تبصرہ ہونا چاہیے جو شاعری پڑھی ہے, جو شاعری پڑھی, اگر سیریسلی ہم لوگوں اس پہ نا تبصرہ چاہیے مجھے. کیا صاحب تھوڑا سا میں کہتا ہوں چینج نہ کریں اس کو, کر لیں چینج. میں کہتا ہوں کہ اب نا سارے بھائی جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور نیوٹرل ہو کے ہر بندہ دیکھیں, یہ نہیں کہ آپ کی کوئی مخالفت یا آپ لوگ ظاہری بات ہے شاہ صاحب آپ کو شور آ رہا ہے بہت, جس طرح بھی کوئی چکر ہے نا, میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ بتائے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کچھ اسلام کو دیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے, یا جو انہوں نے اپنے مطابق اسلام کو دیا ہے وہ کیا ہے. اور دلیل گرم رہے, زبان تھوڑی نرم رہے, یہ میری سب سے گزارش ہے. جذبات کی رو میں بہیے گا مت. جی شاہ صاحب اوپر سے آپ سٹارٹ. جی اچھا, اس کے اندر جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو مرزا صاحب نے نا اپنی زندگی کے اندر کسی کا کوئی فائدہ نہیں سوچا اپنے علاوہ, اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ, نہ اپنی فیملی کا, نہ اپنے بیوی بچوں کا, بالکل کبھی. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ہیومن بینگ, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ہسبینڈ, بینگ اے فادر, آئی مین ہی ہیز فیلڈ آن آل دیز رسپانسبلٹیز. اسپیشلی دیکھا جائے تو آپ نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک بات کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. آپ یقین کریں کہ ان کی جو پہلی زوجہ تھی ان کے ساتھ جو ان کا ناروا سلوک تھا وہ سارے جانتے ہیں, لکھی پڑھی باتیں ایسی ہیں جن ادھر ہم نہیں جاتے, چھوڑ دیں وہ نہیں. ہاں لیکن ایک انسان جو ہوتا ہے نا, ایک انسان سب سے پہلے ایک اچھا شوہر ہوتا ہے, ایک اچھا باپ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیمانڈ آپ کی ایک نارمل نبی کیا ایک عام انسان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ کہ مرزا صاحب ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو اچیو دوز لیولز آف کمٹمنٹ ٹو دیئر فیملی وچ دے ور سپوز ٹو ڈو. نہ اچھا بیٹا تھے اور نہ ہی اچھے باپ بنے, نہ ہی اچھے شوہر بنے. بس میں یہیں تک کہوں گا کہ وہ جب اتنی بیسکس پہ فیل ہو گئے ہیں تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی آف رسالت اینڈ نبوت, آئی مین اٹس امپاسبل دیٹ somebody can get to that level. ٹھیک ہو گیا. جی ماسٹر بھائی. جی ذکر بھائی, یار میں صرف تھوڑا سخت ہو جائے گا میری طرف سے. نہیں سخت نہیں کرتا, نارمل. ہم نے بھائی غصہ مطلب ضروری تو نہیں ہم نے غصہ نکالا, نارمل. جی نہیں, میں صرف یہی دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ جو اپنی یعنی پہلے کچھ کہتا ہے, بعد میں پہلے کلیم کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, پھر کلیم کرتا ہے. اپنی کتابوں میں کنسسٹنسیز, کتنی پروفیسیز غلط ہوئی, کتنی پوری, یعنی اب میں کیا بولوں گا, کتنی کتابیں لکھی ہیں جس میں لکھا ہر مسلمان کا فرض برٹش کو, یعنی بس چھوڑ دے یار, میرا تھوڑا سخت ہو جائے گا. کسی اور ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, جو بھی کوئی اگر احمدی حضرات بھی کھل کے آپ کو موقع ہے, کوئی اظہار رائے اپنا کرنا چاہے اس مسیح بورڈ ڈے پہ, ہمارے ساتھ نوید احمد صاحب بھی ہیں. ذرا ہمیں اگر آپ بتانا چاہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں, تو آپ کا مائک ہے, آئے آپ مسیح. نہیں ریئلی, آئی مین اٹس اے ریئلی سیریس کوسچن, مذاق میں مت لیں. میں ایک چیز بتاؤں, ہمیں یہ کیسا بندہ ہے کہ جس نے پہلے یہ کہتا ہے جی کہ میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں, میں اسلام سے باہر ہو جاؤں گا. نہیں مولوی بھائی غصہ نہیں, بڑا پرٹیکولر سوال ہے میرا. میں آپ کو کہہ دیا نا کہ میں تھوڑا کوئی بات نہیں, کنٹرول. میں نے یہ کوشچن کئی دفعہ, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی اب آ رہی. اچھا, میں نے نا یہ کوشچن کئی مرتبہ رائز اپ کیا, اور یقین کریں میں نے کیمرہ اوپن کر کے نا
अपने फिंगर के ऊपर काउंटिंग स्टार्ट भी की और लोगों से कहा कि आप मुझे बताएं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हयात, इसके अलावा ना तो कोई और वो इनकी रिफॉर्मेशन बता सके, ना उन्होंने बताई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने क्या तालीमात की चीज़ें की हैं। अभी मेरे आपकी बात करते करते मेरे दिमाग में एक और बात आई और मैं बैक पे जाके मैंने वो सर्च भी किया कि जो इनके मसीह मौद हैं स्पेशली, उनकी क्या खदमात हैं, उन्होंने क्या किया। मतलब आज तो मसीह मौद है, तो उनकी क्या खिदमात हैं, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया, कितना इस्लाम का बोलबाला किया और कितने उन्होंने मतलब क्या कुछ किया इन्होंने। आप यकीन करें, इवन इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज से 4 महीने पहले भी ये पूरा पूछता रहा हूँ कि जिन क्रिश्चियंस को इन्होंने मुसलमान किया, उनका कोई डाटा है कि कितने क्रिश्चियंस किए इन्होंने। ये 4 महीने पहले भी मैं इनसे तरले मिन्नतें करता रहा हूँ कि मुझे कुछ नाम तो गिनवा दें, कोई फेमस नाम बता दें। तो एक जर्मनी का इन्होंने मुझे बंदा बताया कि अभी पता नहीं अमीर है वो, शायद आई डोंट नो कौन है, बट जर्मनी में वो होता है। जी वो दाढ़ी वाला हो जी, हाँ जी। बहरहाल तो जब इनसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने तौहीद बहुत काम किया, इन्होंने फलां पे वो बहुत काम किया, बट वेयर इज़ दैट, कहाँ है वो, क्यों नज़र नहीं आती वो तौहीद कहाँ है, वो रसालत कहाँ है, वो ये मसीह मौत जो ये खुद को इस्लाम के अगर ठेकेदार समझते हैं कि इन्होंने इस्लाम सही वाला, वो सही इस्लाम इनके पास किधर है, उसकी कुछ तहरीरा तो दें, कुछ तो कम से कम ये बताएं। मैं फिंगर, आप यकीन करें मेरी वीडियो शायद पड़ी हो, भाई दो आपका शोर आ रहा है। जी 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 बोले 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 रोड भी बोले। तो 1 या 2 चीज़ें बताते हैं और वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसके अलावा कभी कुछ नहीं निकला। क्या ये लोग खुद गौर नहीं करते इस बात पे, भाई वो तालीमात किधर है, वो कौन सी तौहीद है जो बयान की है, वो तौहीद जिसके अंदर खुदा का बेटा बना लिया गया, वो तौहीद जिसके अंदर खुदा, ये मतलब ये कहा गया। तो भाई ये तालीमात बताएं तो सही हमें आके, ये तालीमात हैं, अगर ये हैं तो इसकी एटलीस्ट कह दें। आप ये देखें कि मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल जब मैं मियाँ जी की ब्रॉड पर गया हूँ, वहाँ पे मेरी बात हो रही है, आप इंस्टेड ऑफ दैट आप ये देखें कि बजाय इसके कि मैं उनका अकीदा बयान करता, मुझे रोक दिया गया कि नहीं अकीदा नहीं बयान करना तुमने, ये ना कह देना। मैंने बस क्या कहा, मैंने ये कहा यार 2 रसूल, आप लोग 2 रसूल मानते हो और मुझे रोक दिया गया कि मैं शातिमियत कर रहा हूँ। मैं आपका अकीदा बयान करूँ तो मैं शातिम हूँ भाई, आई डोंट नो। ये मैं और कह रहे हैं जी आप इसको करवाने के, वहीं पे बैठ के मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम इसके करवाने के हक में हो। भाई क्या करवाने के हक में हो, आपका अकीदा बयान कर रहा हूं मैं। आप लोग इसी के ऊपर तो डिबेट करते हैं कि जाती नाम नहीं है, तो जब हम कहे तो हम शातिम हैं। एक मैं छोटा सा एक नुक्ता आप सब दोस्तों की पेशी खिदमत करना चाहूँगा। अगर मिर्ज़ा साहब ना होते, क्या हम लोग इस तरह बैठ के इनके जितने भी किताबों में कुफरियात बके होते हैं उसको पैरेलली हम अपने दीन इस्लाम के नज़दीक हम और हुए हैं। हमने अल्लाह की वहदानियत पर बात की, कुरान और सुन्नत से हमने वो रेफरेंस पढ़े, कुरान पाक की आयत पढ़ी, सुनी गई और पैरेलली मिर्ज़ा साहब का रद्द हुआ। तौहीद का नहीं पता था, हमने जो मुझे पता था मैंने सब दोस्तों को बताया, जो दोस्तों को पता था उन्होंने हम सबको सुनने वालों को बताया। हमारा ये फ़ायदा हुआ इनके आने से। इन्होंने जो कुफरियात बके हैं, जो अल्लाह की तौहीद पे, जो नबी अलैहिस्सलाम की कामिल नबूवत पे डाका डाला है, और उसमें हमने आपस में बैठ के हमने एक दूसरे को अपने अकीदे, अपने दीन इस्लाम पर और मजबूत किया है कि यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है और सब लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह भी कहा है। सब लोगों ने इस पर बात की कि यार इतने बड़े झूठ, इतना कुफर को कैसे कर सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये हमने ये एनालाइज़ किया कि ये यहूदियों का जरबा है, मतलब यहूदियों के अकायद पे हैं, और जो मुसलमान एक सोच भी नहीं सकता अल्फाज का इस्तेमाल करने के लिए, इन्होंने अपनी किताबों में छाप के उसको पूरा हिस्ट्री बना दिया है, लिख के दे दिया है कि हम लोग कादियानी जमात जो है पक्की काफर है। इनके अकायद बताए लोगों को, मुसलमानों ने डिस्कशन की, और भी हम लोग मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हम आपस में जो हैं हम और भी इस्लाम के नज़दीक हुए, हमें बहुत सारे मामला जो नहीं पता थे वो भी पता चले। साथ में इनका ये हुआ कि इनकी जमात में जो लोग थे उनको भी हकायक पता चले।
वो भी इस्लाम के नज़दीक हुए। ये एक मेरा पॉइंट था इसके बारे में। सीकर भाई बाकी खिदमात जो हैं मिर्ज़ा साहब की खिदमात नाउज़ुबिल्लाह है तो कुछ भी नहीं। इन्होंने इनकी कोई भी किताब उठा के देख ले, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपने आप को मनवाने की कोशिश की, मनवाने के लिए बददुआएं, अगर किसी कोई बात नहीं मान रहा उसको गालियाँ, ठीक है, पैसा हो रही है जनाब, झूठ बोल के वो जन्नतें बहती मकबरे बेचे हैं, चंदे ले लिए लोगों के, ईमान लूट लिए, वसीयतें करा दी हैं, जनाब सूद को भी हलाल कर दिया। मतलब एक पूरा पैरेलल एक चीज़ कर दी है। मैं समझता हूँ हमें ये स्टडी करने का मौका मिला है कि हमारा दीन इस्लाम हक के पैगाम क्या है। ये बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हमने कादियानियत अंधेरा देख के तो हमें फिर उजाले का और ज्यादा एहसास हुआ। कभी हमें अहमियत पता लगी है। आप देखें कभी कादियानी लोग यहाँ पे आके कहते हैं, जो छोड़ देते हैं, जिनको असल पता लग जाता है कि ये झूठ और फ्रॉड है कादियानियत, वो आके कहते हैं कि आप लोग सोने के चमचा लेके पैदा हो और हमें पता नहीं था। कि हम इतने खुशकिस्मत हैं, ना हमें अपने रिश्ते छिन जाने का डर है, ना हमें अपने माँ बाप से दूर होने का डर है। हम आज़ाद हैं, हम बिला झिझक सवाल पूछ सकते हैं, मौलाना साहब आप ये गलत कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, इसका मुझे रेफरेंस दें, मुझे एक्सप्लेन करें इसको। ये ऐसे बुत परस्ती में मशगूल है ये जमात और इसके मानने वाले, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के सांस बंद किए हुए हैं। और पैरेलली आप चेक करें कि कितना खूबसूरत है इस्लाम यार। किसी को किसी पे फौकियत हासिल नहीं है। हर बंदा जो अल्लाह की बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है उसकी इबादत में, नबी अलैहि सल्लम की मोहब्बत में अपना वो अज़ार राय कर सकता है। ये लोगों को इतने डबल माइंडेड हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है इनके मुंह से दरूद पाक भी असल नहीं निकलता। तब ये नोट किए, ये अल्लाह ताला के हम मुसलमानों पे बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। फिक्र भाई इसको नोट किया जाए ना, अगर उसको हम सुबह शाम बैठ के जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना कि हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हमारी जो मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बटी हुई नहीं है। हम एक ही तरफ देख के वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम उम्मती होते हैं भाई। कितनी शाइस्ता गुफ्तगू आप कर रहे हैं, नीचे देखे हमें गालियां दे रहे हैं आगे। कोई बात नहीं, ये देखिए ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और नई नई आईडीज बना के हमें गालियां दे रही हैं। यार मैं कहता हूँ ये 2 मिनट सीरत नबी पे बात नहीं कर सकते आके माइक पे बैठ के? बिल्कुल आए आप सीरत नबी की बात करते हैं मेरे भाई, ये सीरत नबी तो मेरे रसूल की सीरत है, उसके ऊपर तो कोई गैर मुस्लिम भी आके बोल लेगा। मसला ये है कि इनसे पूछे सीरत मिर्ज़ा बता दो, देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसी के ब्रॉड लगी हो ना, अगर किसी क्रिश्चियन ने भी लगाई हो और मुसलमान को पता हो कि वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके रसूलुल्लाह की अजमत और उनकी तौकीर बयान करनी है, हम चले जाएंगे वहाँ पे, बताएंगे। गुस्ताखी नहीं करनी किसी ने, वो मौका दे रहे हैं कि आओ बताओ भाई। हाँ आओ बताओ भाई रसूलुल्लाह ने क्या किया है, तो हम थके ना बोलने से। आप अंदाजा लगाएं कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये कॉल डाल सके, क्योंकि इनको पता है इन्होंने ऊपर आके क्या बताना क्या है। इनको इस बात का कुछ नहीं पता, ये क्या कहेंगे ऊपर आके, मैं सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ, आप सब लोग चूँकि काबिल एहतराम है, होस्ट भाई आप भी, आप सब इज़्ज़त की जगह पे हैं। चूँकि एक टॉपिक आपने लगाया कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस्लाम के लिए कोई काम किया है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि हम डाइवर्शन की बजाय टॉपिक के ऊपर हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी जो खिदमत है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, अपनी अपनी लबकुशाई जो भी करना चाहता है। लबकुशाई भी मैंने इनसे सीखा वैसे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिद भाई को मेरे ख्याल में मौका देते हैं। जी जाहिद भाई। जी, इस्लाम से पहले मैं देखता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दुनिया को क्या दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दुनिया को दी हैं बद्दुआएँ, झूठ, धोखा, दजल, फरेब, मौत की बद्दुआएँ, आफात, मुसीबतें, ज़लज़ले, ताउन, यानी कि दुनिया की भलाई के लिए नहीं, दुनिया की बर्बादी के लिए दिया जो दिया। उसके बाद आप आ जाएँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस्लाम के लिए क्या किया। इस्लाम में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की खिदमत, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। इस्लाम के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की खिदमत के ऊपर आप जब नज़र डालेंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीक होने में शराकत, अल्लाह ताला का शरीक, अल्लाह ताला का बेटा बनना। उसके बाद जब रिसालत पे आएंगे, अम्बिया की शान को कम करना, अल्लाह ताला की जो सिफत थी वाहिद कुन फ़यकून होने की, वो उसको हासिल करने का दावा करना, अम्बिया की शान में की कमी, अम्बिया की शान में कमी करने की कोशिश,
अंबिया की शान पे बहतान, अंबिया की शान में इल्ज़ाम, उम्महातुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुलफ़ाए राशिदीन की शान में गुस्ताखियाँ, उनकी शान कम करने की कोशिश, कुरान करीम में तारीफ़ात मानवी, अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़वाल रसूल, उनको बरद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए टोकरी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, शायर इस्लाम की तौहीन, मतलब कि इस्लाम के लिए खिदमत क्या की है मुझे कुछ नज़र नहीं आती। किया जावे सही है। ये 19 जून 1942 दी है। बिलाल उस्ता भी कर देना, मतलब मिर्जा साहब का भी, मिर्जा साहब का हवाला भी पढ़ दे, कदे आई नहीं तो मैं सेंड कर देना। जब उन्होंने लिखे था कि बड़े यानी कि बदतरीन है मेरे को सारे हाल है, सारे हाल हाँ बदतरीन है वो लोग जो बदतरीन है वो लोग जो फोन पे आਉਂਦਾ सारे मुसलमानों सा लिबास ज़ेबतान करते हैं। बिल्कुल वो भी आए एक मिनट खलो जो मैं बशीर अहमद दा भी है जे मेरे को एक मिनट खलो जो और नस गया जाना सही है। ए अच्छा नस गया, अच्छा चलो फिर गल मुकी, सारे मैं काट लाना जिन्ने आंदे हो सारे वाले दाड़ी ते मैं रखे इन्ने इस वास्ते कि तंग करदे ने। अच्छा हुण पप्पू दे असा ने इसनूं कोई गलत गल कही है ये गया नहीं कोई नहीं, वो मे भी बिजी होएगा ना, आ जाएगा कोई पता नहीं। नहीं ओ भाई ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲਕ ਮਰਾਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਮਲਕ ਮਰਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ पप्पू एक चीज़ का अंदाजा लाया मिर्जा साहब भी ऐसा ने गल की है तो उत्थे ही बैठा रहा, जिवें खलीफे की गल की है तो नस के यार मेरे भाई बिजी होएगा ना, गुमान अच्छा रखना चाहिए वो बिजी होएगा। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਸੀਏ इलाज कराना फ्री कराना है। नहीं ये तो नहीं ये